अलिसा अरे तू आसी एटी मु तो तते अरे कॉलेज छारे खोजी बोलुची। अरे मिस्टर मु जोडी थिली भी तमर कोन जाउची आ तमे मते काहे के खोजछ? आश्चर्य कथा अरे तोते न खोजी मु आ काहा को खोजिबी। देख मु तुमको हाथ जोड़ीची प्लीज मो पीछे छाड़ी दियो एमती ना मो मनटा भलो नहीं। अलिसा अरे तू ठीक हो अलिसा अरे तो अवस्था था मोर भी सेया माने देख अलिसा अरे प्रथम रु ए कॉलेज पर्यंत तो सहित रही आसी ता छड़ा मनर कथा अरे तोते न जोड़ी आउ काहा को जोड़ीबी आ तू कहू पीछा छाड़ी देबा को। ओहो तमे केमती का भोगे जाने ओडिसा रही ओडिया भाषा बुझबार ना मो कहूची बरा आज मो मनटा भलो नहीं ना तमे पागल हे जाइछ। अरे हाँ अलिसा मु आज पागल हो जाइछि। अरे अलिसा अरे मु तो केमिति वर्णना कर कहबी अरे मु कुछ भाषा खोजी पाउनी हेले आज ये प्रकृतिटा एई परिवेशटा मते कहन करछि कि जानी ना भक्क होछि ना निद आसुछि ना पाठ्य पढ़ा को अरे जम्मा मन भूलुनी बुझलु अलिसा अरे प्रति मुहूर्त रे से झीर छवि मो आखि आगे नाची उठुछि से झील ना मते आज पागल कर देछि। ताहेले सामान्य गोटे छिया पाई पागल हेमा पिछा जाडू ना। अरे हाँ अलिसा सेति पाई मो कोन करि परिबि जे ए अलिसा अरे तू चाहिले एई समस्यार समाधान हेई परिबो। ठीक अछि मो द्वारा जदी से समस्यार समाधान हेई पारुची ताहेले कह से झियोडा किए? अलिसा अलिसा अरे मो मन कहूची अरे से समस्या समाधान अरे तू निश्चय कर दे पारिबु। अरे हां प्रथम तो कह अरे से झियोडा किए? अलिसा ताहेले ताहेले तू जानिबो चाहछु से झियोडा किए? हां मो जानिबा को चाहे। अलिसा से झियो ना अरे मो आखि आगे अछि आउ मु ताकू देखुची आउ से भी मते देखुची। तम आखि आगे अछि? अरे हां आउ तुमको से देखुची माने? अरे हां अलिसा माने अरे हां अरे मैं बुझी गली अरे सही झियो ना? अरे नहीं अलिसा अरे हां अरे सही झियो तब अरे नहीं अरे हां अरे सही झियो तब होटल लिस्ट मारी तुमको देखी मोरे के मेरे हंसची। अलिसा अरे नहीं अलिसा अरे से झियोटा नहीं अरे से झियो को तो अरे तू भला बाबरे जानिछु। देख एठी मोर किए जाना नहीं कि चिना नहीं काहा को जानी नहीं कह अरे से झियोडा किए? अरे कहूची अलिसा अलिसा अरे जहाँ को मु मने मने भल पाउची अरे से झियो कहीं नुई अलिसा अरे से झियो होची अरे तू अरे हाँ अलिसा से झियो कहीं नुई से झियो होची अरे तू पिलाटी दिन सांगरे खेलीचु अरे सांगरे भूलीचु तोर से मीठा मीठा कथा अरे तो छाड़ी चलन तो रूपरे का अरे मो मरुरा को खिनी नहीं छी मु तो बहुत भल पाउची। आई लव यू अलिसा आई लव यू अरे अलिसा अरे ना मु तुमको भल पाई पारमिनी। हां अलिसा अलिसा अरे काहे की पारिबनी अरे देख अलिसा मु तो जति भल पाउची तू भी मते सति भल पाऊ। तमे मते बात करनी कहची ता छडा मो दुई भाई करा मो गोटिए भौणी मो भाई मन कथारी बा हेबी एमती रे भी तम परिवार आ हम परिवार भितरे आकाश पाताल तफात। तमे होची गोटे बड़ घर रो पुओ मो होची गोटे गरीब घर रो छियो मु बामन हेई चंद को हाथ धरबा को चेष्टा करबिनी। अलिसा अरे देख अलिसा अरे प्रेम को केबे अरे निकित रे हजन करा जाई प्रेम केबे ध्वनि करबे किछि माने नाही। प्रेम होची गोटे अरे पवित्र बंधन प्रेम होची गोटे विश्वास जेथे जड़ पथा श्वसन कहीं अरे प्रेम को केबे हलका कर पारिबेनी। तमे जते जहा कहले भी मु तुमको भल पाई पारमिनी। हां मु तुमको हाथ जोड़ची एठारू शीघ्र चली जाओ। अलिसा अरे ठीक अछि अलिसा अरे तू कहू देते बेले मु एठारू निश्चय चली जीवु। हां चली जाओ। अलिसा किंतु अरे तो आखि कहूची तू भी मते भल पाउछु हेले कहि पारुनु ठीक अछि अरे मु तो डिस्टर्ब करिबिनी जेही पर तो हठरू आई लव यू सुनिची अरे सेही पर तो मु अपेक्षा रे रहिली आसुची अलिसा बाय
তোতে যদি কিଏ ହାଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି କହିଦିଏ ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତୁ? ମୁଁ ବି ତାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ଚୁନି। ତତେ ଯଦି କୋଉ ପୁଅ ପ୍ରପୋଜ କରେ ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବୁ? ଆରେ ବନି ମୁଁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପୁରା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ମୋତେ କିଏ ଯଦି ହାଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି କହିଦିଏ ମୁଁ ତାହେଲେ ତା ଅଟୋକୁ ଅଟୋ ମିଶେଇ ତା ଛାତିକୁ ଛାତି ମିଶେଇ ମୁଁ ପୁରା ବେଡ଼ିକି ଧରିଥାନ୍ତି। ହଁ ଚୁନି ବନି ତମେ ମାନେ ମତେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଛୋଟ କରିନି କହୁଛି ଏମିତିରେ ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ଆଲିସା ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ପରା ମୋତେ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୋ ପ୍ରେମ? ରମ୍ୟା କେତେ ସରଳ ନିରୀହ ପିଲା ତୋତେ ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲୁ। ଛି ଆଲିସା ଛି ତୋ ପାଖରେ ପୁଣି ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି କିଛି ହୃଦୟ ନାହିଁ। ଆଲିସା ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ସିନା ଗୋଟିଏ ପୁଅର ଭଲ ପାଇବାଟା ବୁଝିଥାନ୍ତା। ସିଏ ତ ତା ବାପା ଭାଇଙ୍କର କଥାରେ ବାହା ହେବ। ବିଚାରା କେତେ ଆଶା କରି ଆସିଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ମାରିଦେଲା। ଚୁନି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହାଲୋ ଆଲିସା ବନେ ଠିକ୍ କହୁଛି। ଭାବିନି ଆଲିସା ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଜୀବନ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ। ସିଏ ଯଦି ମନା କରିଦିଏ ତାହେଲେ ତମ ମନ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ରମ୍ୟାଟା କଷ୍ଟ ପାଉଛି କଷ୍ଟ। ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ପାଇବାର ହୃଦୟ ନାହିଁ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବା ଠିକ୍ ହବନି। ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ବନି ଆଉଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଗୋଟେ ପଟେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ହେଲେ ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହଁ ହଁ କାଲି କଲେଜରେ ରମେଶ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ମୁଁ ମନର କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି। ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ହଁ ହଁ ଯାଉଛି।